O presidente ucraniano já assinou o acordo bilateral de segurança com a Alemanha. Depois de passar por Berlim, onde foi recebido pelo chanceler Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky vai reunir-se em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron para finalizar as promessas de assistência militar. Entretanto, a Casa Branca alertou para o facto das forças russas estarem a começar a ultrapassar as defesas ucranianas em Avdiivka. I want to share a few words about the battlefield situation in Ukraine, where the fighting is incredibly intense in the east, particularly in a city called Avdiivka. It's a city that we've talked about several times before. Unfortunately, we're getting reports from the Ukrainians that the situation is critical, with the Russians continuing to press Ukrainian positions every single day. Avdiivka is at risk of falling into Russian control. Os pactos bilaterais de segurança e de apoio a longo prazo surgem na sequência da Cimeira da NATO, que decorreu em julho de 2023, onde os países G7 se comprometeram a apoiar a segurança na Ucrânia. A guerra na Ucrânia provoca danos em várias frentes. No total, a União Europeia e o Banco Europeu de Investimento concederam um financiamento para a reconstrução no valor de 70 mil milhões de euros. Durante uma conferência em Atenas, diplomatas, políticos e homens de negócios debateram a reconstrução do país. We do have very important projects in the transport sector, rail transport and also the rehabilitation of roads. This is important for the exports, but this is also important to make sure that people can move within the country. Sometimes new roads save lives because people can be evacuated from the front. We do have water projects, which are quite important as well, because the water infrastructure is severely damaged. And then we do support the small and medium enterprises through the local banks. Será um dos maiores projetos de desenvolvimento do pós-guerra a nível europeu. O custo da reconstrução deverá atingir 411 mil milhões de dólares. Вдячні за те, що Греція вже зараз здійснює практичні кроки та всебічно підтримує Україну. Я запрошую як грецьких, так і міжнародних інвесторів та приватні компанії, які мають бачення щодо реалізації конкретних проєктів в Україні, інвестувати на благо не тільки України, але й свого бізнесу. Дякую за увагу. Atenas quer ter um lugar no futuro da Ucrânia, garantiu apoio do ponto de vista político e económico. Επιθυμούμε μια Ουκρανία η οποία να είναι κοντά στην Ευρώπη και ασφαλώς θέλουμε να πάρουμε μια θέση στην ανοικοδόμηση της χώρας. Είμαστε παρόντες στη βοήθεια, στην υποστήριξη πολιτικών και οικονομικών θέσεων και θέλουμε να πάρουμε μια θέση σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση των υποδομών της χώρας. Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα είναι ένα έργο για περισσότερες από μία γενιά. Η επίγουσα επέμβαση ξεκίνησε από τους πρώτους μήνες του πολέμου, αλλά η δουλειά που απαιτείται για την ανοικοδόμηση της χώρας θα είναι τόσο μεγάλη όσο η μάχη που δίνεται στην πρώτη γραμμή. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. NATO Secretary General Jens Stoltenberg stated that NATO does not see any immediate threat of military attacks on a NATO member, but noted that there is a constant risk of hybrid attacks. The Institute for the Study of War has recently observed Kremlin actors, including Russian President Vladimir Putin, setting informational conditions to justify possible Russian hybrid attacks on Moldova, as well as the Baltic states, Denmark and Finland. In its latest assessment, the US-based think tank says the Kremlin is conducting information operations against Moldova very similar to those that the Kremlin used before its invasions of Ukraine in 2014 and 2022, likely to set conditions to justify possible future Russian escalation against Moldova. Although the timing of a possible Russian hybrid operation there is unclear, the Kremlin is setting informational conditions to make it possible soon. Earlier, the Estonian Foreign Intelligence Service stated that the Russian military's ongoing restructuring and expansion effort aims to intensify Russian military's posturing against Finland and the wider NATO alliance. The VLA reported that the Russian military is forming the Leningrad Military District and Moscow Military District in order to posture against Finland and NATO, while also attempting to, quote, partially strengthen its units in the Baltic region. The VLA's assessment is consistent with the Institute for the Study of War's assessment that Russia may be arranging military assets in a way to posture along the border with NATO members in the mid to long term.
The Estonian Foreign Intelligence Service says the likelihood of a direct military attack against Estonia remains low this year, but the security situation in Europe and along Estonia's borders in the near future depends on whether Ukraine, with the support of its allies, can shatter Russia's aggression. Para a próxima segunda-feira, no Parlamento Polaco, está marcada uma reunião da Comissão Pegasus e da Vigilância Ilegal. Bartosz Kramek, o representante da Fundação Open Dialogue, é uma das pessoas envolvidas neste caso. Chodziło o podsłuchy, chodziło o rejestrowanie też obrazu w moich pokojach hotelowych, również pozyskiwanie danych na temat operacji, których dokonywałem swoją kartą kredytową, jeżeli chodzi o usługi hotelowe i również niedoszła prowokacja. O advogado de Kramek, Jacek Dubois, também representa outras vítimas de escutas telefónicas ilegais e vigilância. To są prawa, których nie można pozbawić. Jedynym takim konstytucyjnym ograniczeniem jest inwigilacja za zgodą sądu, która ma ściśle określone zasady w określonych momentach i tylko do konkretnych spraw. To, co jest materiałem spoza tych spraw, ma być niszczone. Państwo nie ma prawa kontrolować obywateli, być strażnikiem ich moralności. Uderzono tak naprawdę w konstytucję. O antigo partido no poder, o Lei e Justiça Não Cede, garante que todas as atividades operacionais dos serviços secretos decorreram de forma legal. Pegasus jest niezbędny. Nie wierzę w to, że jakikolwiek funkcjonariusz zaryzykowałby podjęcie działań operacyjnych bez zgromadzenia materiałów dowodowych, które zostały przekazane następnie do prokuratury i następnie zostały skierowane do sądu. A procuradora Emma Wrozek, que também foi vítima do Pegasus, insiste que os tribunais não conheciam os pormenores do funcionamento do software. Sądy w Polsce, wydając takie zgody na kontrole operacyjne, nie miały świadomości i nie miały wiedzy, że tego rodzaju oprogramowanie szpiegujące, to oprogramowanie, które przełamuje zabezpieczenia telefonu, jest wykorzystywane. Na podstawie tych wszystkich właśnie informacji z wewnątrz służb, z wewnątrz prokuratury, ustaleń komisji śledczej, zostaną wreszcie podjęte takie zdecydowane i kategoryczne kroki. A investigação já encontrou as primeiras infecções por Pegasus na Polónia. Os políticos da coligação no poder revelaram que têm acesso aos documentos de muitos casos. Dizem que o que se sabe hoje é apenas o início. A natureza é a inspiração do fotógrafo e realizador francês Vincent Mounier, que viajou até às regiões mais remotas do planeta para fotografar animais selvagens. Mounier apresenta agora a sua nova exposição no Museu das Confluências, em Lyon, que é inspirada nas florestas perto das quais cresceu no leste de França. O fotógrafo descreve-se como um defensor da natureza. J'ai appris en effet l'affût et je peux y passer des jours, des heures. Je suis totalement possédé par cette rencontre, par cette envie de mettre en avant les bêtes en quelque sorte qu'on a un peu mis de côté finalement. C'est ça qui m'affecte et qui m'attriste le plus. C'est à quel point on a avancé un peu en solitaire, quoi. C'est l'homme et l'homme et les animaux un peu en spectacle ou en accessoire, mais pas au même rang. Il y a cette position un peu verticale qui m'agace énormément, quoi. Cette position hégémonique de notre espèce sur les autres. Vincent Mounier quer mostrar a vasta beleza do planeta, quer seja aquela que existe à porta de casa ou do outro lado do mundo. Ça fait longtemps quelques années que je voyage plus, et pourtant c'est mon métier de normalement. Mais pour essayer de montrer qu'on peut avoir une émotion aussi intense face à une panthère des neiges qu'un lynx, un chat sauvage ou même des fois une petite mésange. Il y a des choses qui paraissent tout à fait ordinaires et qui, quand on fait hyper attention, prend le temps et que tout est rassemblé, la lumière et tout, et ça devient extraordinaire. A exposição do fotógrafo francês foi inaugurada na sexta-feira e pode ser vista até 2025 no Museu das Confluências na cidade de Lyon, em França. La guerra tra Israele e Hamas sta scuotendo l'Europa. La Germania, con una delle comunità palestinesi più grandi d'Europa e il peso storico dell'Olocausto,
sta affrontando ondate crescenti di antisemitismo e islamofobia. Quanto pesa la storia della Germania nella risposta della classe politica? After the war started in Israel, we feel at least that the main threat is coming from the Muslim who supports Hamas or Hezbollah. Die Wahrnehmung in Deutschland ist tatsächlich so, dass einige den Eindruck haben, dass die Angriffe auf das muslimische Leben oft in der Öffentlichkeit nicht diese Aufmerksamkeit erfährt. Das Vertrauen in den Staat fehlt in einigen Teilen der arabischen Community, dass sie nicht dieses Vertrauen in den Staat haben. The German Politiker, they don't let go of this whole Holocaust thing. This is why it's important to say I'm a Jew and I'm an Israeli and I criticize Israel.